साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं वहां आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পদার্পণ ঘটেছে বটে, কিন্তু যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে তিনি গিয়ে উঠতে পারেননি। আসলে বিধি বাম। একটা কথা আছে, ভগবানের যদি কৃপা দৃষ্টি ঈশ্বরের না থাকে তাহলে বিধি বাম হলে আর যতই চেষ্টা করুন কিছু করা যাবে না। তিনি পৌঁছতে পারেননি, নানা রকম কারণ তারা দর্শাচ্ছে বটে, কিন্তু ঘটনা হলো তিনি পৌঁছতে পারেননি।